مطالعے کا موقع ملا. ایک بڑا اچھی سی بدھسٹ سینگ تھی جس نے کہ مجھے بے انتہا متاثر کیا. وہ ہے کہ ان اے کنکلوسیو ہسٹری ان اے کنکلوسیو وکٹری بوتھ سائڈز مسٹ ون ایکولی. یہ نظم میں آپ کو سنا رہی ہوں. اس کا نام ہے پوروانچل، جو کہ ہے پوربی مشرقی یو پی کے بارے میں ہے، جب وہاں پہ کرفیو لگا تھا. اور بڑا حسین علاقہ ہے یہ، سارا کا سارا اتنا سرسبز و شاداب بالکل، اور وہاں پہ کرفیو لگا ہوا اور اس قدر ٹینشن آپس میں نہیں رکھی تھی یہ. اور اس میں یہ بدھزم کا یہ جو ایک وہ ہے مقولہ گوتم بدھ کا، ان اے کنکلوسیو وکٹری بوتھ سائڈز مسٹ ون ایکولی، اس کو میں نے لانے کی کوشش کی. یہ دھرتی کتنی سندر ہے، یہ دھرتی کتنی سندر ہے، یہ سندر اور دکھی دھرتی. یہ دھانی آنچل پورب کا تیز رفتار ریل کے ساتھ ہوا میں اڑتا جاتا ہے، لہریا سا لہراتا ہے. یہ دھرتی کتنی سندر ہے، یہ سندر اور دکھی دھرتی. یہ دھانی آنچل پورب کا تیز رفتار ریل کے ساتھ ہوا میں اڑتا جاتا ہے، لہریا سا لہراتا ہے. دور تک ہرے کھیت کھلیان، یہ دھرتی عورت کوئی کسان، سنبھالے سر پر بھاری بوجھ، چلی ہے کھیت سے گھر کی اور. وہی گھر جس کی چھت پر آج کرودھ کا گدھ منڈراتا ہے، جھپٹ کر پر پھیلاتا ہے. اوس سے گیلا ہے سبزہ کہ گیلے ہیں میرے دو نین، پڑے ماٹی پتھر کے ڈھیر وہی مسجد مندر کے پھیر. تنے لوگوں کے تیور دیکھ اسی دھرتی پر سویا بھوت، جاگ کر تمہیں مناتا ہے کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے. ایسٹرن یو پی میں ہی کبیر کی وہیں بنارس میں پیدا ہوئے اور گھر میں مرے تھے جا کر، تو یہ ان کی طرف ریفرنس ہے. جاگ کر تمہیں مناتا ہے کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے، جہاں ہو نفرت کے گھمسان نہیں رہتے اس جا بھگوان. نہیں کرتا ہے نظر رحیم، نہیں کرتے ہیں پھیرا رام، تمہاری منت کرتا ہے خاک پر سیس جھکاتا ہے، کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے. پھر وہاں ایک ندی بہتی ہے، اس کے اس پار ہے قصیہ، جس کو کشی نگر کہتے ہیں، جہاں پر گوتم بدھ کا انتقال ہوا تھا. وہاں پہ گوتم بدھ کی سمادھی ہے، بہت عجیب جگہ ہے. اسی سرجو ندیا کے پار کمل کنجوں پر جہاں بہار، کھڑے ہیں ہرے بانس کے جھنڈ، گڑا ہے گوتم کا سندیش. کھلے ہیں جہاں بسنتی پھول، خدا ہے پتھر پر اپدیش. اڑے جب دو فرقوں کی آن، تلے ہوں دے دینے پر جان، ہے اصلی جیت کی بس یہ ریت کہ دونوں جائیں برابر جیت. نتیجہ خیز یہی انجام، نہ سمجھو ورنہ جنگ تمام. ہوئی جس یدھ میں ایک کی ہار، وہ ہوتا رہے گا بارمبار. نہ دونوں جب تک مٹ جائیں، نہ دونوں جائیں برابر ہار. یہی ٹکراؤ کا ہے قانون، یہی گوتم کا اتم گیان، کہ جس کے آگے ایک جہان ادب سے سیس جھکاتا ہے. ہمیں تو وارث ہیں اس کے، ہمیں کیوں بسرا جاتا ہے. پڑے رہنما کے سجے رہنما کے سر دستار، پڑے پانڈوں کے گلے میں ہار. جلے ہیں جن کے چولہے روز، بھرے ہیں جن کے سدا بھنڈار. ارے تو مورکھ کیوں ہر بار جان کر دھوکا کھاتا ہے، لہو میں آپ نہاتا ہے. تیرے دن سے پیش کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو ابھی ترجمے سے قریب کچھ اس کے بعد اب میں زحمت دے رہا ہوں نظیرہ اقبال. نظیرہ ہمارے شہر کی ادبی حلقوں کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں، صحافی ہیں، شاعرہ ہیں اور فنکارہ بھی ہیں. اور انہوں نے محترمہ فہمیدہ ریاض صاحب کی نظم ترنم میں ادھر آئے ہیں، منظر عام میں بیچ میں میدان میں سامنے آئے، لڑکی آئے. اس کے اچھا بند ہے تو چل رہا ہوتا تو بہت شور ہے. سلسلہ جاری رہے. آپ کے لیے وہ
کون سی کتاب؟ رئیس فوکس ذرا یہاں جو نیک تھوڑی سی پیچھے ہو گیا یہ ایک فہمیدہ کی غزل ہے جو آج ہی زلیخا اور یوسف بھائی کی خواہش تھی کہ میں اسے تھوڑا ترنم سے پڑھوں، لیکن وہ طرز اس کی بنانے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. اگر کسی اور گانے کی طرز آ گئی پڑھتے ہوئے تو معاف کر دیجیے گا. کوشش میں نے کی ہے کہ ذرا کی سمجھ میں آئے گا، ہماری نہیں آئے ٹھیک ہے. انہیں 7 سروں میں ہی ہوگی نا. یہ 8واں ہے صاحب، یہ 8واں سر ہے، یہ بے سرا تو نہیں ہے. یہ شاید بھول گئی تازہ بنا لو. سے اترتی تھی ان نگاہوں میں وہ شوخ رنگ بھی دھیمے پڑے ہواؤں میں. میں تیز گام چلی جا رہی تھی اس کی سمت، کشش عجیب تھی اس دشت کی صداؤں میں. وہ ایک صدا جو فریب صدا سے بھی کم ہے، نہ ڈوب جائے کہیں تند رو ہواؤں میں. شام ہے اور میں ہوں گوش بر آواز کہ ایک وعدے کا افسون سا ہے فضاؤں میں. میری طرح یوں ہی گم کردہ راہ چھوڑے گی تم اپنی باں نہ دینا ہوا کی باہوں میں. نہ پوش پاؤں کے لکھتے ہیں منزل نایاب. میرا سفر تو تحریر میری راہوں میں. کبھی دھنک سی اترتی تھی ان نگاہوں میں. مگر یہ داستاں ابھی تمام تو نہیں، مجسمہ گرا دیا مگر یہ داستاں ابھی تمام تو نہیں ہوئی. کئی ورق سفید ہیں لکھے گا جن پہ آدمی ایک اور باب جستجو. کئی ورق سفید ہیں لکھے گا جن پہ آدمی ایک اور باب جستجو، کہ حسن کی تلاش میں کہ منصفی کی آس میں پھری ہے خلق کو بکو. مجسمہ گرا دیا مگر یہ داستاں ابھی تمام تو نہیں ہوئی. کئی ورق سفید ہیں لکھے گا جن پہ آدمی ایک اور باب جستجو، کہ حسن کی تلاش میں کہ منصفی کی آس میں پھری ہے خلق کو بکو. اور دکان میں کتنا مال ہے، دکان میں کتنا مال ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جنرل مارکیٹ ہی ہر چیز طے کرے گی،
दुकान में कितना माल है, दुकान में दिलबरी नहीं, दुकान में मुंसिफी नहीं, अभी पहर ढला नहीं, अभी है काफिले रवां, दिलों में नस्ब है निशां, मुजस्सिमा गिरा मगर ज़मीं पे जिंदगी दुकान के नाम तो नहीं हुई, हमारी दास्तां अभी तमाम तो नहीं। और मैंने ये नज़्म लिखी थी एक कराची के ऊपर लिखी गई। ये है कि इसका नाम है आईना। ये कि किस हिर्सो हवस की आंधी ने आईना चकनाचूर किया, किस हिर्सो हवस की आंधी ने आईना चकनाचूर किया, इसमें तो हमारा चेहरा था, क्यों इसको लहू लहान किया। तुम कौन नगर के शिकारी हो, तुम क्यों ये शिकंजा कसते हो, तुम कौन नगर के शिकारी हो, तुम क्यों ये शिकंजा कसते हो, ये खल्क के दिल का बालक है, ये अपने कल का, ये खल्क के दिल का आहू है, ये अपने कल का बालक है। क्या तुमको अच्छी लगती हैं इस, क्या तुमको अच्छी लगती हैं इस बालक की रोती आँखें, इस आहू का जख्मी चेहरा, इन गलियों की उखड़ी सांसें। क्या तुमको अच्छी लगती हैं इस आहू की जख्मी आँखें, इस बालक का रोता चेहरा, इन गलियों की उखड़ी सांसें। क्यों नोके सिना से चीर के दिल तकसीम किया, तुम उसको तड़पता देखोगे जिस खलकत को दो नीम किया। क्यों नोके सिना से चीर के दिल तकसीम किया, तुम उसको तड़पता देखोगे जिस खलकत को दो नीम किया। और इन जख्मों पर मरहम रख दो, इन जख्मों पर मरहम रख दो, इस आहू को रम करने दो, इस बालक को हंस लेने दो, इन गलियों को बस लेने दो। एक कांच के दिल को तोड़ दिया जिस रोज नया ऐलान किया, ये घर है हमारा या हमने तामीर कोई जिंदान किया। मफरूर इनका नाम है। ये है कि कहीं तो ढूंढो सुराग उनका, कहीं तो ढूंढो सुराग उनका, कहाँ है दिल और दिमाग उनका, अभी तुम्हारे मुहासरों में घिरा है ताराज बाग उनका। कहीं तो ढूंढो सुराग उनका, कहाँ है दिल और दिमाग उनका, अभी तुम्हारे मुहासरों में घिरा है ताराज बाग उनका। वहीं किसी राह पर बिछी उनकी चश्मे नम है, वहीं किसी राह पर बिछी उनकी चश्मे नम है, कटा हुआ हाथ आज भी बस्ते कलम है, गुलुए जेबे रसन से लिपटी हैं उनकी बाहें, जो घर से निकले के जैसे धरती के दिल से आए। जहाँ थे मजदूर सारे रास्ते, वहीं पे उनके कदम गड़े हैं, तुम्हारे बूटों तले वहीं उनके दिल पड़े हैं, तुम्हारे बूटों तले वहीं उनके दिल पड़े हैं। बस एक दिल था, बस एक जान थी, न इतनी यकता कि तिल मिलाने लगे शिकंजे, मिजाज हाकिम हो इतना बरहम, मगर कोई सैद नौ रसीदा शिकार ताज़ा तुम्हारे चुंगल की जद से बाहर निकल गया क्या, मगर कोई सैद नौ रसीदा शिकार ताज़ा तुम्हारे चुंगल की जद से बाहर निकल गया क्या। बुलंद सर बेकसों की हुर्मत, यही तो थी जिस्म जां की कीमत, मुता अनमोल हाथ आई, लिपट के दामन से साथ आई, वही घुटिया चीख बनकर ज़मीर आलम टटोलती है, बहुत नमक खार मुस्तरिब हैं कि बरमिला राज खोलती है। ये गैरत खाक है कि जो मेरे नुत्क में ढल के बोलती है। बुलंद सर बेकसों की हुर्मत, यही तो थी जिस्म जां की कीमत, मुता अनमोल हाथ आई, लिपट के दामन से साथ आई, वही घुटिया चीख बनकर ज़मीर आलम टटोलती है, बहुत नमक खार मुस्तरिब है कि बरमला राज खोलती है।
ये गैरत खाक है कि जो मेरे नुत्क में ढल के बोलते भी नहीं होता। आ गई शाम गम, आ गई फिर बताने से क्या फायदा। आ गई शाम गम, आ गई फिर बताने से क्या फायदा। हो गया दिल का खून, हो गया सच है ये, फिर फसाना बनाने से क्या फायदा। खो गए हम सफर, सब गए अपने घर, राह चलतों को अब राह में रोक कर ये कहानी सुनाने से हो गए हम सफर, सब गए अपने घर, राह चलतों को अब राह में रोक कर ये कहानी सुनाने से क्या फायदा। और मर गई कोई शय दफन करके उसे, राह पर चल पड़ी सिर्फ मेरी थी ये। मर गई कोई शय दफन करके उसे, राह पर चल पड़ी सिर्फ मेरी थी ये। जैसे हो ये निहायत अहम एक खबर, ऐसे सुर्खी लगाने से क्या फायदा। जैसे हो ये निहायत अहम एक खबर, ऐसे सुर्खी लगाने से क्या फायदा। चौक में शोर उठाने से क्या फायदा, एक तमाशा बनाने से क्या फायदा। जिनकी आंखों में जिंदा हो एक ख्वाब भी, ऐसे लोगों की बस्ती में रहती नहीं। बस यही है सबब, जान लें आप सब, एक मुद्दत से क्यों शेर कहती नहीं। किस लिए हो किसी की समात पे बार, रूह ने कर लिया है सुकूत इख्तियार। मगर कहाँ सुकूत इख्तियार करती है रूह, वो दोबारा जो मैं आपको अपनी बिल्कुल दो ताज़ा नज़्में, नई नज़्में सबसे पहले तो मैं इस बज़्म अदब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक दुनिया आबाद कर रखी है, ज़बान से राब्ता कायम रखा है, कल्चर से कायम रखा है, और वहाँ की जो सोशल मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उससे भी वाबस्तगी का इजहार है। ये मेरे लिए बड़ी तक़वियत की बात है। यहाँ पे लोग हैं, जाहिर है कि वो अंग्रेज़ी में बातचीत होती है, पढ़ना लिखना सोचना सब कुछ होता है, उस पे उर्दू में शायरी करना और उर्दू अच्छी शायरी करना ये मुश्किल काम है, लेकिन हो रहा है ये काम। फिर आपने आज मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला फहमीदा रियाज साहब को सुनने का। पढ़ता रहा हूँ इन्हें, बहुत अजीब बात है, एक ही शहर में रहते हैं, मुलाकात नहीं हुई, एक ही मूवमेंट से ताल्लुक़ रहा है, फिर भी राब्ता नहीं रहा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और पीस रिसर्च करता हूँ, पीस पे रिसर्च है हमारा, नॉर्वे में इधर उधर हर जगह गया हूँ, और हम वहाँ पढ़ाते हैं तो इन्हें भी पढ़ाते हैं। हमारा एक कोर्स है, उसमें पीस रिसर्च एंड पीस मूवमेंट है, जिसमें वो विमेन मूवमेंट के हवाले से भी बात आती है, और डेमोक्रेसी और एंटी न्यूक्लियरिज्म और एंटी मिलिटरिज्म के हवाले से आती है। तो इन्होंने पाकिस्तान में कोशिश ये की गई है कि फहमीदा रियाज साहबा के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और इन्हें इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए कि साहब ये तो एक बहुत ही आउट स्पोकन वुमन है, यानी पोलाइटली अगर कहा जाए, कल्चर्ड वे में कहा जाए तो ये है, और अदरवाइज़ ये है कि साहब ये फहाशी है। इससे ज़्यादा इन्हें वक़्त ना दी जाए, वरना इस्लाम भी ख़तरे में आ जाता है और तहज़ीब भी ख़तरे में आ जाती है। तो ये समझने की बात है कि फहमीदा रियाज ने सिर्फ ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि इन्होंने औरतों के लिए शायरी की। इन्होंने एक ट्राइबल, एक फ्यूडल मुआशरे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और इसमें जो सारे लोग जो ऑप्रेस्ड हैं उसकी नुमाइंदगी ये करते हैं। चूँकि ख़ुद औरत हैं, एहसासात को समझती हैं, और इस मेल शॉविनिस्ट मुआशरे में औरत ज़्यादा मज़लूम है, तो उसकी भरपूर नुमाइंदगी की है, और बहुत बहादुर है। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर ऐसी शायरी करना, और एक औरत का, ये शी इज़ अ ग्रेट होप फॉर अस। और मैंने जो बेड़ा उठा रखा है वहाँ पढ़ने पढ़ाने के अलावा, वो ये है कि आइंदा जो जनरेशन्स होगी वो ये कहेगी कि साहब यहाँ तो कोई मूवमेंट होती ही नहीं थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होगा। तो हमने ख़ास तौर पे वो नॉन वायलेंट मूवमेंट इन पाकिस्तान या सोशल मूवमेंट इन पाकिस्तान
उस पर रिसर्च का बेड़ा उठा रखा है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है ये कहते हुए कि उस रिसर्च का एक बहुत अहम हिस्सा फहमीदा रियाज भी होंगे। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, उर्दू अदब मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मशकूर हूँ जनाब यूसुफ राहा साहब का और आपके बेगम दुलाखा का कि आपने अपने घर और अपने दिल के दर हम सब के लिए वाक़ किए और ये मौका फराहम किया। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाई। ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे आंगन में कोई चांद उतर आया। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि आज ही आपको वापस भी जाना है। क्या आपने इस बात पे खुशी है? एहसास है। अच्छा।